Ma-pre-download ng lahat. Let's go. Maghanap-hanap na nga ako. Opo. Ah! Man. Nothing. No. I got it. Low. Oh! Oh! Wait, I'm back. Hold on. Yum. Tara na. Gawin na natin ako ba? Kapanibago pa rin. Kinaus na mag-right click. Ito yung mga easter egg na to. Bagay daw dito. Sabugin mo daw. Nagsakto ba yun? Tangina. Basta hindi lang lalampas ng 16. Basta takbo lang, walang ano. 3, 2, 1, go. Damn it! Liar! May naglakad! Sino naglakad? You lied! Nagtakbo lang ako. Sabet. Mission. Oh, trap. Left. May trap dito sa akin, What? Oh god. Get out. Oh shit. I'm almost dead. Shut the fuck up. Oh my. Shut the fuck up. Yun lang. What? Saktuan lang. Putik na yun, nadog na pala. Anong oras na? Ba't ang aga naman nun? Ewan? Yun. This guy dead. Putik na yan. Basta tuwag naman daw magtama ng ano dyan, ng wall. Tapos dahan-dahan mag-descend. Ben! Ay, gago! Ay, nako. Hindi na makuha yung beatbox gagi. Oo, pa yan. Kames. Ingat pala Mark, wag ka Itap-tap mo lang, Mark. Itap-tap mo lang. Oo. Buti na Itap-tap mo lang. itap-tap. Tapos maingat sa wall, Mark. He died. Oh my god. Oh, bro, moment. Magamit pa, hindi na. Wala na. Kain na. Saan may fish pa pala dito? My god. Restart natin, naman? Wait lang. Pwede. Dan, i-mouse niyo baba. Jump. Down. Tapos spam niya lang, hindi naman yung sasabog. Kasi pag i-dire-diretso yan yung mangyayari parang kay Mark kanina. So, kahit spam yan, ingat. Pero, ingat din, huwag kayo mag-AD kasi sensitive talaga yan mag-kaliwa-kaliwa. So, yeah, there we go. So, ingat lang din. Pwede ba master gamit lang yung mouse? Ibata yung niya, pag-movement. Iba. Left click, jump, spam. Yan. Momentum, tapos baba lang. Pero huwag masyado matagal kasi magdidiretso na yung baba pag Huwag diretso. Huwag ka Uy! Silabog ka gago. Ingat. Huwag yung masyari hold yung W. Mark. Wanna see a trick? Grabe boret. What the fuck? Paner. I can do that, bro. I can do that. Show me. Wow! Grabe! I-hold nyo lang yung WS. I can do the boy. It's okay, tama ba siya?
Ay, hindi na untog siya sa lupa. Masyado early. Huwag ka na mag-jetpack, Vince. Nag-try ako double 360. Ay, Sabi ko na yung mga ina. Pwede man yun. Taasan mo lang, gago. Masyado kang baba. Taasan mo lang na untog ka. Naumpog sabay sumabog. Ay, nasa tansyan ko ang puta. Ang ganda na eh. Ay, ina. Puta. Grabe, confident niya ba? Grabe yun. Ang puta, ina-zord. Yan. Di mo kasi ginings eh. Definitely egg. Dito sa assurance, may tip din pala. Para mag-automatic labas. Ay yung para fire exit agad. Hindi ko lang kung masundan niyo ako pero ready lang kayo lahat dito. Okay. Let's go. Follow me kung pwede niyo masundan. Left side, jump sa rock. Hello? He died? Oh my god. He died. Sino namatay? Hello? Sino namatay? Si Mark? Shit. Sorry, Mark. Hindi ko pala nag-ayos. Nag-ihingi. Nag-iihip sa mic mo, Vince. Okay na, Rich? Wait. Oh, man. Wait. Narinig ko rin yung mic ni Vince. What the fuck? Adaman sa lang. Go down. Oh wait, no. What the fuck? Ay, kaya pala nakano ka. Adamans. Let's go. You leave with that boy. Yun, Sigma. Kakiliti yung boses. Ayun na. Landmine. There's one. Yeah. Oh my god! What the fuck ako to? Tayo ng tama yung Vince. Putang ina. Goodbye world. Right here. Goodbye world. Hold Tawi tayo dito. Hold up. Patay. God damn it. Ay, Vince. Trash ka ba? Oh. Pwede may gamit ko yun. Pumatay ako sa landmine. Tara. May flashlight ka? Yan na. Tingnan natin mag-jetpack to. Oh. Yeah, grabe naman. Saan kaya nagagaling tong delivery, no? Kung hindi sa company? Sa puwet ko. Puwet mo. Wag. Sinasabi ka, ha? Vince! Vince! Oh my god. Kung magpunta pa tayo dun. What the fuck? Uy! Bukit. Ina. Gusto nyo Titan? Wag pa eh. May trouble yun, gago. Dumi ako. Sure ako. Tang inang kayo. Ha? Bakit? Hire. Ay, yung jetpack andyan pa? Pwede kayo magtalon dyan sa fire guys. exit. Wood. Ako na magawa. God damn it! Dog. Hey, dog. You. Man. Man. Sabi pwede ma-jump yun. Uy, gago, may... Huh? May ghost girl? Nagkagumiro nga. Kay Mark. Uy! Oh shit! Doon pala Holy yun. fuck!
Yun lang. Holy fuck! Well, there goes our loot. Oh. Ang ina mo. Uy, gago! Uy! Help! Help! Ano ka, sir? Nagtagos. Matay siya? Ako report mo. Ha? What? Gago, iniwan si Mike. Catch yan. Ow! Oh my God! Lo? Yan talaga yung stoppable na kalaban eh. Uy, dead end pa. And close. Dead end. And dead end. Oh no, the spider. Tas. Papasok yan din. Oh no. What the fuck? What the hell? Patay. Oh no. Pumapasok yan sila, Pai. Ay, low ka ba, Vince? Yeah. Nawan ni Tata siya. Mas menacing ang puto. Uy! You guys died? Oh my god, everyone died. I'm just getting myself too. Joke! Oh shit! Can't kill me if I die here, bitch! Fuck. Nakabot pa ako nun, hanip na yun. Ano yun? As you have Raging. not met the profit quota, your performance has been deemed below Niba. disciplinary process. Oy! Bigger. Bro, what the Oh, shit. fuck did you say? Man. Tara, Vince, turo ko sa'yo yung ano. Isa sa technique. Technique? Yes. Tricks. Tricks? Isa pag hindi ka mawala. Hindi mawala. Shut your ass up. Yung sarcasm. I'm gonna do a bug. Wait, alam niyo saan yung daan? Yeah. Alright, good luck. No. Oh. I mean, Sam. Sakto sa suit mo, bay. Sakto yung suit. Doon na rin siya yung Oh, queen. fuck! Ayun na. Low ka pala. Sayang. Sayang, hindi inakala nila na queen bee ka, pre. Hindi sila na auto. Nakita. Lata. Mark! Mark died. Dang it. Goodbye. Oh, mask. Oh! Isa pa. Yun na. Man! Sino naglagay ng pizza wrap? Sino naglagay ng pizza wrap? Tain na yan. Ano bad? Eh, look nyo lang. Sige, ako na lang dito. Yan na yan. Sige. Zor mali. Zor mali! Guide nyo! Diretso. Kaliwa. No, kanan! Balik! Balik! Steady! Here! Where is it? Inang yan. Where is here? Di ko alam yung here. Bro, nagsubra ka! And ito yung left. Nope, yan. Oh. Uy, Mike! Rich? O trap? Di mo naman tayan yun! Hindi ko nakita. Ina. Oh, Hanip. isto. Marami na. Wow, damn! Ha? B pa yun. Uy, Grabe ka 600. Nice one. Ay, di, may isa pa tayong day. Tayo na to si Reds, nakapak na mine. Yari. Okay. Oh, kita mo tayo doon.
Ay! Ina! Hayop na si Vince. Dalawang beast yun, gagi. Ay, oh, damn, nice. Michelle, namatay. Tama ko na isa magka. Ano yan? Hello kasi yun. Oh. Hey! Nice one. Noy. Ngayon na, 134. Damn, laki. Yeah, boy. Anong wala? Ang laki ng value back yung ina ka. Eh, wala na nga gamit. Grade B? Guys, sabi ni John, ang laki daw. Fuck you. Hindi mo ako pinatapos. Ina ka. Yung value pala yung value. Ang laki din, Zur. Shut up. Following me? Wait. God damn it! Sorry! Sorry, Vince. Wait lang, Mark. Sumunod ka sa akin. Ang technique na naman yun, Zur. Flooded naman agad. Fire exit. Wala pa. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kaliwa kanan. Ay, puti kang lapit lang pala. Yep. Or, What? may butler agad. No way. Sama-sama lang. Let's jump him, bro. Let's jump him, let's jump him. Bro, wala tayong weapon. Ito guys. Kung saan nakabukas yung pinto, nevermind, lock lahat po. Wala. Excuse me. Pero may susi dyan yan. Hanap lang. What the heck? Ano lang? It's big. What a big room. Dito. Okay, ito yung main entrance, di ba? Ayun. Balik! Flat na pala gago. Si Mark. Oh my Si god. Mark. He died. Guys, saan kayo guys? Sa taas kayo? I'm dead. What the heck, please? Help. Oh my god, it's there. Once you gonna touch your big... Uy! May ulit. Mapay. Sige. GG. Wells. Salamat, Nice Biggs. game. Salamat, Mark. Zur is gay. GG. Shut up. Walang thank you sa akin.